Orang Melayu boleh cakap Mandarin, orang Cina boleh cakap Tamil, orang India pula fasih berbahasa Melayu. Semua ini bukan kebetulan. Aduh guys, orang Melayu cakap Cina sampai shock orang Cinanya. Lah kok bisa kamu itu? Kok bisa? Mati lu. Mati lu. Gak paham saya. Pelik lah. Beda sih. Oh, memang dari dulunya orang Melayu itu fasih berbahasa Cina ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat keren nih guys ya, daripada orang Malaysia ini ya kan. Jadi apa ya? Ini sebuah keistimewaan dan keunggulan orang Malaysia sebenarnya yang perlu kita ketahui juga gitu loh guys ya. Jadi tanpa lama-lama jom kita simak videonya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan buat yang mau belanja langsung aja diklik ya guys ya keranjangnya ya. Buat apa? Buat mensupport channel ini ya guys ya. Teman-teman mau beli apa aja yang penting klik dulu istilahnya keranjang yang ada di video ini. Jadi tanpa berlama-lama kita play videonya. Let's go. Dalam dunia yang penuh dengan perbezaan, Malaysia muncul sebagai negara yang luar biasa. Di sini perbezaan bukan penghalang, tapi jambatan yang menghubungkan hati. Bayangkan, seorang pelancong dari Cina datang ke Malaysia, ingin memesan minuman di warung. Tapi sebelum sempat dia buka Google Translate, tiba-tiba pelayan Melayu di depan counter jawab dalam bahasa Mandarin yang fasih. Mata pelancong itu terus terbeliak. Hey, you can speak Mandarin. Dengan senyuman santai, lelaki Melayu itu jawab, of course, ini Malaysia mah. Inilah keindahan sebenar Malaysia, di mana satu bangsa boleh memahami bahasa bangsa lain. Nah itu guys ya, fungsinya apa ya? Banyak bangsa di situ kita bisa banyak paham gitu loh guys ya. Makanya ketika kita istilahnya di negara, saya di satu negara yang bahasanya hanya satu ya, maksudnya bahasa-bahasa nggak ada bahasa Cina-nya. Kalau di sini kan orang di Indonesia ya khususnya, orang Cina pun jarang sekali bisa bahasa Cina gitu loh. Bukan karena perlu, tapi karena rasa hormat dan kasih sesama manusia. 你去过北京啊？我去过北京，我觉得在北京的生活方面，交通呢、生活呢，都我觉得很方便。是啊，因为我7月的时候要去一个 Ini orang Melayu loh guys, ini orang Melayu guys. Kenapa bisa bahasa Cina guys? 7月7月去那边旅行，跟我的朋友去。你在哪里学习？我是从幼儿园到6年级学华文。我在北京语言大学学习。你学习什么呢？我学engineering。Engineering。我这样想。我不知道，因为我要学习语言。 Melayu tapi cakap Cina, pelik lah. Melayu tapi cakap Cina, pelik lah. Memang pelik ke? Iyalah. 看来呢，很多马来人会讲英语，很少马来人会讲华语。看来pelik loh. Pelik lah. 但是我很bangga, saya bangga 会讲华语，因为pelik. Okey, saya suka pelik daripada orang. Jarang orang Melayu boleh cakap bahasa Cina, jarang orang Melayu boleh cakap bahasa India, jarang lah. Kalau ada tu tahniah. Okey, tapi yang pandai cakap bahasa Cina tu janganlah komen pula pergi tulis kat situ. Alah, aku pun pandai juga cakap Cina, tak kalau nak bangga nak buat video itu hampa ni saya. Betul. Beda guys ya. Jadi jangan sampai istilahnya karena kita juga sama bisa, saya juga bisa kak gitu. Ada nada-nadanya itu, bukan istilahnya Allah saya juga bisa, ngapain kau buat video dan lain sebagainya. Enggak gitu. Enggak semua orang bisa gitu loh guys ya. Like that, itulah kelebihan kita gitu. Dia buat video karena dia juga ingin sharing kepada orang-orang Cina mungkin. Ya bahwasannya mereka juga
suka dan belajar bahasa Cina gitu kan? Jangan samakan saya dengan hampa. Hampa lain, saya lain, okey? Betul. Saya bangga saya boleh cakap Melayu. Tak kira lah Arab tu masing-masing, okey? Hampa pandai cakap bahasa Arab tu terpulang pada hampa. Pandai cakap bahasa apa pun terpulang pada hampa. Ini kelebihan saya yang Allah Ta'ala bagi pada saya guna. Okey, buat apa saya nak malu? Buat apa saya nak simpan? Betul lah. Dan saya cakap Cina, 我会讲华语，我就讲华语。如果我没有讲华语，我就忘记。 mati lo, gak faham saya. 我不要骂我，不要生气我。如果你们不喜欢，你们不要看。如果你 Pasti 们不喜欢， betul. 你们 block 我。好了，对不对 ？OK， 我们是satu Malaysia，你们会讲华语啊，India 啊，英语啊，华语啊，你们的事。我会讲华语，我就讲华语。如果你们不喜欢，不要看。 mati lo. 你们讲我pelik Mati 呀， lo, 我是 gak pelik， faham 我 saya. 喜欢pelik的东西。 Pelik lah. OK？ 如果不喜欢就不要看。Okay, kelebihan Allah bagi pada saya cakap. Okay, kalau saya tak cakap nanti rugilah 6 tahun saya belajar sekolah Cina. Lepas tu bahasa Arab. Saya memang tak pandai bahasa Arab. Sikit-sikit tu boleh lah. Yang duk condemn saya dekat BTT saya cakap bahasa Arab. Kok tak tengok P-Ramli ke? Tak tengok P-Ramli ke? Jangan pembaris sangat. Okey, minta maaf banyak-banyak kalau apa yang saya cakap ni ada yang tak suka. Biasalah saya tak boleh nak puas hati semua orang, tapi apa-apa pun terima kasih kecam saya, okey. Yeah. Terima kasih kecam saya yang Biar mana viral lah saya, Mbak ya, terima benar. kasih. Melayu cakap Cina. Plus. You. Aduh guys, orang Melayu cakap Cina sampai shock orang Cinanya. Lah kok bisa kamu itu? Kok bisa? Ya, orang Cina itu jarang-jarang belajar bahasa Inggris, guys. Belajar bahasa daerah orang lain tuh jarang-jarang gitu. Mereka hanya menggunakan bahasa Cina gitu. Sehingga mau kemanapun ya kan, mereka tetap pakai bahasa Cina mereka. Tapi mereka shock ketika orang luar, orang Melayu ataupun orang mana-mana itu cakap bahasa Cina, guys. Baru nyanyi. Challenge myself to speak Mandarin. Challenge myself to speak Uncle, saya boleh cakap Cina, Uncle. Betul啊，Cina ada banyak jenis。可以。可以，Mandarin。那因为以前我们是读华小。你可以讲华语啊，很厉害哦。因为他华人。他是华人啊？他华人，他跟马来人结婚，然后我奶奶生了孩子，他们全部不要学华语。我奶奶就她的华文也是越没有讲了，因为没有人讲华语嘛，在家。我们爸爸长大过后，他就后悔，他就删我们他孩子全部去华小。Pasti betul ya. 两个都觉得，如果删去华小的话，就有 extra 一个language是没有 lose 什么东西的。你等一下几点回家？所以有靠近我家了吗？我今天2点到现在啊。2点早上啊。Airport 的 booking 3点、4点、5点、6点是 Airport 的吗？以前我是12点我去 Airport，1-2点我就 stand by 在外面，在车休息。OK， Thank you。你知道吗？在我的班。 Lah anaknya pakai bahasa Cina juga. 哇，是那个为什么你妈妈很漂亮？是吗？是啦。我没有听哎。 Jadi kayak nonton drama Cina ya guys ya. Phụ phụ当然是要我也想首先谢一下祝明哈祝你。你跟老师讲你不听。哦我很羞啦。你很羞，为什么你很羞？如果人家讲你妈妈美丽，你要谢谢。谢谢。很羞。因为我的朋友讲，哇，出来看你的妈妈很漂亮，哇，出来看。 Gila pasti 朋 betul. 友讲还是你自己讲？我的朋友讲。哦。你用美丽的衣服要去哪里？不可以卖，穿美丽衣服不可以啦！什么？等一下，阿爸骂你。为什么阿爸要骂我？我没有做不好的东西。 Cikgu Melayu ada bahasa Cina. Waduh. 谢谢。谢重信。
Lao Shi Zhou An Tong Jue. Tongxue itu maksudnya anak murid. Kita tulis kat situ, anak murid ataupun pelajar. Wow. Sekolah kebangsaan. Dekat sekolah kebangsaan, maksudnya sekolah yang majoriti Melayu lah, pun ada kelas bahasa Mandarin juga. Ada sekolah yang dah ada. Wow. Xixi Lao. Xixi. Ini neneknya guys. Akak-akak tadi itu yang dalam taksi itu kalau udah besar, kalau udah jadi nenek-nenek pasti kayak gini guys. Gila. Beda sih. Oh, memang dari dulunya orang Melayu itu fasih berbahasa Cina ya guys ya. Bahasa apa-apa, kadang bahasa Inggris macik-macik yang biasa sederhana banget jualan nasi lemak aja kita langsung lihatnya itu kayak shock aja gitu ketika istilahnya mereka ya pakai bahasa Inggris gitu loh guys ya. Ngobrolin apa mereka nih? Oh, kidney. Guna kunci ada. Để chơi y làm khá chơi ấy chuyện là đấy. Y làm có ấy không nhỉ? Có chừng trái là. Oh ini penginapan kayaknya ya. Video seorang pakcik dari Malaysia viral di China sekarang. Dia cakap bahasa Cantonese, Hakka dan Mandarin di pasar. Ramai orang China tinggalkan komen memuji dia. Ada yang cakap, ramai orang Malaysia menguasai berbagai jenis bahasa. Bahasa Hakka dia lagi hebat daripada saya. Orang Malaysia ada bakat bahasa yang sangat tinggi. Dia cakap. Tapi kita ya guys ya, kalau saya lihat orang Nusantara ini, menurut pengamatan saya, kita itu lebih mudah belajar bahasa orang lain. Berbeda halnya dengan orang lain ataupun di negara-negara lain yang mereka itu kesusahan karena kadang R-nya susah kan. Ada beberapa pelafalan-pelafalan yang memang tidak sesuai ketika istilahnya belajar bahasa Indonesia gitu loh ataupun bahasa Melayu. Sedangkan kita guys, kalau istilahnya kita menirukan bahasa mereka, itu persis seperti apa yang mereka ucapkan gitu loh. Terlalu cepat saya tak boleh ikut. Kalau begitu saya rasa melancong ke Malaysia tak ada masalah. Semua kagum dengan bakat berbahasa rakyat Malaysia yang sangat hebat. Sebab sebenarnya bahasa Cantonese dan Hakka merupakan salah satu dialek di China. Tapi fasikan pakcik itu membuatkan ramai orang nak bersembang dengan dia. Aduh, ini Datin kan? Apa tuh guys? Sorry kak, saya nak tanya boleh tak? Saya punya handphone habis bateri, saya nak call kawan agent. Saya nak pinjam handphone akak kejap boleh? Boleh, tapi you tak mau lari ya? Tak. Tapi you tak mau lari ya? Orang Cina nih guys. Wei,蓝桥，这个是我呀。我看到你弟弟逃学嘞。在那个附近，你家里有没啊？哦，可以啊，我跟你一起去。没有，我电话没有电，我现在用朋友的电话。OK 咯。OK， 我在那边，拜拜。OK， terima kasih kak。一开始跟我讲华语。我以为你不是华人。我以为你也不是华人，我是华人。 Pelancong itu terpegun, katanya. Di negara saya pun susah nak jumpa suasana macam ni di Malaysia. Bahasa bukan sempadan, tapi jendela untuk memahami jiwa. Orang Melayu boleh cakap Mandarin, orang Cina boleh cakap Tamil, orang India pula fasih berbahasa Melayu. Semua ini bukan kebetulan, tapi bukti bagaimana masyarakat di sini hidup bersama, belajar antara satu sama lain, dan saling menghormati budaya masing-masing. Di tengah dunia yang kadang-kadang diwarnai perpecahan, Malaysia hadir membawa message bahwa perpaduan bukan sekadar slogan, tapi amalan yang hidup dalam setiap senyuman rakyatnya. Di Malaysia, kita tak cuma faham bahasa orang lain, tapi juga faham hatinya. Warna Malaysia, merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna, satu kisah, dan hari ini warnanya adalah persahabatan tanpa sempadan.
Alright ya, udah selesai videonya. Jadi keren banget sih guys. Jadi bingung kita ya kan. Jadi bingung kita kok bisa mereka itu bisa bahasa Tamil, bahasa Cina. Ini belum Tamilnya nih guys ya. Belum bahasa Tamil nih rangkumannya nanti. Kalau kita tengok orang Melayu pakai bahasa Tamil lah beda lagi itu guys ya. Nah gitu guys, sebenarnya IQ kita, otak kita itu sebenarnya bisa banyak bahasa ketika kita melatihnya. Kita bahkan bisa banyak melakukan pekerjaan ketika kita melatih skill kita. Nah di Malaysia sebenarnya apa ya guys ya, lingkungan itu sangat berpengaruh kalau menurut saya. Ketika saya tinggal di Arab ya, ketika saya tinggal di Arab otomatis bisa bahasa Arab. Tapi di lingkungan saya ada orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh dan lain sebagainya, dan banyak di sana orang-orang Bangladesh dan juga Pakistan itu ya kita akhirnya bisa tahu sedikit demi sedikit dengan bahasa mereka seperti itu loh guys ya. Itu lingkungan. Makanya kenapa orang Malaysia itu bisa sampai 3 bahasa ataupun 4 bahasa, karena lingkungan mereka. Sama halnya ketika kita tinggal di Indonesia. Saya bisa bahasa Madura, saya bisa bahasa Jawa, saya bisa bahasa Indonesia, saya sedikit-sedikit bisa bahasa Sunda, saya sedikit-sedikit bisa bahasa apa lagi ya seperti itulah guys ya. Ketika lingkungan kita mendukung ataupun orang-orang di sekitar kita itu bisa istilahnya mengobrol dengan bahasa lain, tidak ada salahnya ketika kita itu belajar dengan mereka gitu loh guys ya. Awalnya saya nggak tahu juga, nggak paham juga gitu kan. Nah kalau bahasa daerah saya bisa seperti itu. Kalau bahasa internasional, bahasa Arab oke. Terus bahasa Inggris sedikit-sedikit, bahasa Melayu ya kan. Ya lumayan lah guys ya, untuk menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Sepertinya gini, kalau istilahnya teman-teman biasa dengerin saya ngomong itu kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Melayu ya kan, kadang bahasa Sunda. Ada konten ada yang bahasa Madura ya kita pakai bahasa Madura dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan bahasa itu bisa menambah ya istilahnya pengetahuan kita. Semakin banyak bahasa yang kita pahami, maka semakin besar pengetahuan kita kepada istilahnya tradisi lah, budaya dan kebiasaan orang-orangnya gitu loh guys ya. Bisa nimbrung, bisa kita ngobrol bersama-sama. Macam apa ya, kita jumpa kawan kita dekat Malaysia kan, ada dekat penginapan saya tu biasa kan, itu ada orang Malaysia kat situ. Saya cakap lah bahasa Malaysia, Melayu kan, bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah. Abang kat mana, abang dari mana, kan macam tu kan. Tapi abangnya itu belajar bahasa Indonesia. Akhirnya saya juga istilahnya bercakap bahasa Indonesia. Sehingga apa ya, terjadi apa ya guys, kerukunan dan terjadi istilahnya hubungan erat seperti itu, sehingga itu menjadi kayak apa ya, awal daripada persaudaraan baru gitu guys. Itu pentingnya bahasa seperti itu. Kayak istilahnya orang Malaysia, orang Melayu Malaysia yang pandai cakap Cina, maka dia akan banyak kawan Cina-Cinanya gitu loh kan. Sedangkan kalau istilahnya orang Cina cakap Melayu, mereka juga akan banyak teman-teman Melayunya. Seperti itu lah guys ya. Istilahnya semakin kita paham banyak bahasa, semakin banyaklah kawan kita. Begitu. Oke. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.